ఓట్ల పండుగలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. ప్రజాస్వామ్యం సంపన్నమైన దేశాన్ని అందించే సుస్థిర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశంలో అవినీతి, పేదరికాన్ని నిర్మూలించే ప్రభుత్వానికే ప్రజలు ఓటు వేయాలన్నారు. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు అమిత్ షా. के लोकतंत्र सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरणનું मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर આજે મતદાન થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કે એવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ उन्मूलन करे अने विकसित अने आत्मनिर्भर भारतनी रचना करे। एक एवी सरकार आपणे चूंटीए जे समग्र विश्व में दरेक क्षेत्र में भारत नंबर 1 बने एवी सरकार अने एवा पक्ष माटे आप सौ वोटिंग करो एवी मारी आप सौने अपील छे। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ।